عرصے سے اس مزار شریف پر جو ہے ہمیں بیٹھے ہیں؟ صدر ایوب کے زمانے سے لے کے ابھی تک۔ آپ کہتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ یہ مزار آپ کا سہارا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ یہاں لنگر بنتا ہے، بس لے کے جاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ گھر بار میرے تھا انڈیا میں سن 1965 کا مہاجر ہوں۔ سانپ ہے، بس سوٹی ہے، یہ سانپ بنایا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ ناظرین، بزرگان دین اور اولیاء کرام کی خدمات کو دین اسلام میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج ہم موجود ہیں اپارا مارکیٹ میں، اور آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک مزار پہ موجود ہیں۔ یہ مزار بری امام سرکار کے والد صاحب کا مزار ہے، اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اپنی دعائیں کرتے ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کا انہیں مکمل یقین ہوتا ہے۔ ہر جمعرات کو لنگر تقسیم ہوتا ہے، جو غریب یتیم لوگ بڑے سکون سے کھاتے ہیں، بنا کسی پوچھ گچھ کے کہ وہ کون ہے، اس کا کس مذہب سے تعلق ہے، اور اس کی نسل کون سی ہے۔ یہاں پہ جو لنگر بناتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے، اور یہاں کی کرامات کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ لوگ کیسے آتے ہیں اور ان کی دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں۔ تو آئے اس سلسلے کو جاری کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک انکل ہیں جو کافی عرصے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کیا کہانی ہے اور یہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں آپ کتنے عرصے سے اس مزار شریف پر جو ہے ہمیں بیٹھے ہیں؟ میں صدر ایوب کے زمانے سے لے کے ابھی تک یہاں پہ گھوم رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پیشوا ہیں، امام حسین سرکار کے پیارے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بری امام بادشاہ سرکار کے مائی باپ ہیں، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، چاچا بھی ہے، ادھر یہ پورا خاندان ہے، والد صاحب بھی ہیں ان کے، سخی محمود بادشاہ سرکار جن کا نام ہے، وہ بری سرکار کے والدین ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ اتنے عرصے سے آپ یہیں پہ ہیں، آپ کا گھر بار ہے، فیملی ہے؟ جی، گھر بار میرے تھا انڈیا میں سن 1965 کا مہاجر ہوں، تو بس وہ زمینیں رہ گئی کشمیر میں، تو ہم لوگ تو فضا میں ہو گئے اللہ لوگ، کیونکہ وراثت میں کاظم خاندان کا یہی ورثہ ہے، کوئی کدھر گیا کوئی کدھر گیا، بس پورا ہو گیا، جہاں پہ وہیں پہ ڈیری بن گئی، وہیں پہ شہر بن گئے۔ فقیروں کو کاظم خاندان کا کیا ہے، کیونکہ یہ ستمے امام موسیٰ کاظم کی اولاد جو ہے یہ بہت سخت ہے اور افضل ہے، کیونکہ میرے رب ذوالجلال کل و کائنات کے مالک بھی اس خاندان کے اوپر درود و شریف مسلط کیا ہے۔ وہ کیسے کیا ہے؟ اسی لیے کیا، انہوں نے امام حسین سرکار نے قربانی دے کے تو خرید لیا۔ دیکھو اس کلمے کے تو فعل ہم لوگ صدقہ جو ہے تو بچے ہوئے ہیں۔ بیٹا یہ آخر ٹائم ہے، یہ گمراہ ہے۔ کون سا عالم ہمارا کچھ چیز ایسی بتا رہا ہے کہ یہ چیز دیکھو کہ کسی عورت کا سر کا ایک بال ننگا ہے تو 70 شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، فقیر و فقر کے حوالے سے، عزت و آبرو کے حوالے سے، کوئی آدمی اس چیز کے غور تبدل ہے ہی کوئی نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں یا ہمارے بیٹے یا یہ چیزیں مسلط کہاں ہیں، کیسے ہے کیسے نہیں ہے۔ بس یہ 14ویں صدی آخر ہے، گمراہ لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے پیشوا ہیں، ہم تو جاڑو کش ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ کے ولیوں کے بھی گناہ گار ہیں، کہ وہ شاید ہو سکے کوئی گستاخی نہ ہو گئی ہو کسی کے ساتھ بول چال میں، کسی کے ساتھ اونچی آواز میں، کسی کو دھکا لگ گیا ہو کسی ٹائم غصے میں، تو اللہ تعالیٰ یہ ہم کو معاف کریں کہ یہ نبی پاک کا فرمان نہیں ہے کہ کسی کو جھٹک دینی، کسی کو برا بھلا کہہ دینا۔ یہ فقیروں کا نام ہے، کیا؟ یہ فقیروں کا کام ہے۔ یہاں پہ پاکستان کیا کہ عرب ممالک سے بھی مخلوق آتی ہے، کیونکہ یہ امام حسین سرکار کے پیارے بھائی ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں یہ ڈنڈا ہے، اس کی کیا کہانی ہے؟ یہ کہانی بس یہ ایک بہت پرانی ہے، یہ فقیروں کا جو ہے ایک زیور ہوتا ہے، سانپ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، یہ پرانے زمانے سے یہ ریت ہے فقیروں کی، فقر والوں کی۔
ये एक नाग और नागन का एक आपस में ये जो बड़ा हिसाब किताब है इसका, ठीक है। तो ये फ़कीरों का सबसे पहला जेवर तो ये है। सांप है, बस सोटी है, ये सांप बनाया गया है। क्या है? ये राज कुदरत है, ये कुदरत के राज की बनी हुई है। ये फ़कीर का पहला जेवर और पहली निशानी के गिरफ्त में ये सांप करके सांप बना दिया है सोटी को। ये जो वली औलिया अम्बिया गुज़र चुके हैं, ये जो जिधर हम लोग बैठे हैं जिनके दरबारों में, तो ये इनका काम है। इल्म तो बहुत है, लेकिन उस इल्म का असर कोई नहीं। असर किस लिए नहीं? हमारा अमल जो कोई नहीं। अमल से जोग बनेगा, अमल से बनेगा, नहीं तो जन्नत है। जन्नत किधर से होगी? नाज़रीन, इस मज़ार शरीफ के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं मज़रुल हक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे इस मज़ार के बारे में बताएं कि ये जो है बरी इमाम साहब थे, उनके वालिद साहब का ये मज़ार है, ये कब यहाँ पर जो है वो आए थे? ये जो मज़ार है, ये जो कब्रें हैं, ये तकरीबन 700-800 साल पहले यहाँ बाग कलां गाँव था और यहाँ के ये रिहायशी थे। और बरी इमाम सरकार और उनके वालिदैन सैयद कसरां से यहाँ अपना हिजरत करके आए हैं, तबलीग के सिलसिले में आए और यहाँ उन्होंने पड़ाव डाला था। हाँ, तो और इन लोगों ने खिदमत की थी। ये दो कब्रें हैं, एक उनके पहले खलीफा हैं शाह शरफ बादशाह, जिनकी ये इस पर लेफ़्ट साइड वाली कब्र है, और उनके जो खलीफा हैं वो पीर बख्श सरकार है। जी हाँ। अच्छा सर, यहाँ पे जो है वो लोग आते हैं, उनकी दुआएं कबूल होती हैं? सारी बात है जी, हसान खुदा है। अल्लाह पाक अपने ख़ास बंदों के ज़रिए से जो है वसीले से दुआएं सुनता है और कबूल होती हैं जी। फैज़ जारी है, बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे बताएं कि यहाँ पे मैंने सुना है कि एक औरत आई थी जिसकी कोई चोरी वगैरह हो गई थी, वो क्या किस्सा है? हाँ, वो उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी, वो इधर आई हैं और उन्होंने दुआ भी की है। और साईं जहांगीर साहब जो है यहाँ के खलीफा हैं, इस वक्त उनसे दुआ कराई थी कि दुआ करें कि मेरी गाड़ी मिल जाए, और अल्लाह पाक के फजल करम से और इनके वसीले से दुआ कबूल हुई है, गाड़ी मिल गई। कितने दिन बाद जो है वो उनकी दुआ कबूल हो गई? 7 दिन के बाद आके उन्होंने बताया कि गाड़ी मेरी मिल गई है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो लोगों के आने का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, यहाँ पे दुआएं करते रहते हैं। कोई मखसूस किस्म की, अगर किसी को कोई बीमारी हो या कोई दुआ करना चाहता हो, तो इस किस्म का भी कोई है यहाँ? मखसूस दिन जो होता है सैयद फ़कीर का, वो जुमरात के दिन शब जुम्मा शाम के वक्त आते हैं और दुआएं करते हैं जी। हर किस्म की बीमारी और तकलीफ़ के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह पाक इनके ज़रिए से फैज़ अता करता है और वो ठीक होते हैं। नाज़रीन, आपको इस मज़ार पे एक ऐसी खातून से मिलवाते हैं जो यहीं पे रहती हैं, और उनका ये मानना है कि खुदा के अलावा अगर इस दुनिया में उनका कोई सहारा है तो वो ये मज़ार शरीफ है। इनकी क्या कहानी है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कहती हैं कि अल्लाह के अलावा जो है वो ये मज़ार आपका सहारा है, तो क्या वजह है? यहाँ लंगर बनता है, बस लेके जाते हैं, खाते हैं, लंगर ले जाते हैं। दुआ भी करवाते हैं? हाँ जी, दवा भी करवाते हैं। अम्मी भी फौत हो गई, अब्बू भी फौत हो गया, कोई भी नहीं है, कोई भी मेरा सहारा नहीं। जब रात वाले दिन अक्सर आके मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ, काफ़ी देर बैठी रहती हूँ, इबादत करती हूँ, इधर भी उस दरबार पे भी जाके इबादत करती हूँ। कुछ भी नहीं मेरे हाथ में अभी जो मैं ज़रिए अपना खाने पीने का सिस्टम करूँ। जो लंगर मिलता है वो हम खाते हैं, ले जाते हैं साथ। इस मज़ार शरीफ पर हर जुमेरात को लंगर का एक सिलसिला जो है वो जारी रहता है, और यहाँ पे गरीब मस्कीन लोग आते हैं और वो अपना पेट जो है वो भर के जाते हैं। आपको मिलवाते हैं उस शख्सियत से जो यहाँ पे जो है वो खाना बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको तकरीबन कितना अरसा हो गया यहाँ पे? हमारा कम अज़ कम 22-23 साल हो गया। हमारा ये ड्यूटी है, सुबह सुबह आता हूँ, ये गड्ढे भरवाता हूँ पानी का, उसके बाद झाड़ू शाड़ू लगाता हूँ, उसके बाद लंगर। तो 22-23 साल से आप यहाँ पे, इसके अलावा कोई और काम करते हैं? और कोई काम नहीं, रात को सिर्फ चौकीदारी करता हूँ, दिन को इधर टाइम देता हूँ, खिदमत। तो कैसा लगता है यहाँ पे आपको रह के? सुकून होते हैं हमको, सुकून का जगह है, और जगह होते बेसुकून होते बंदा। इधर आता हूँ, सारा दिन सुकून मिलता है, मगरिब तक इधर होता हूँ, मगरिब के बाद फिर अपना ड्यूटी पर जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ये ज़ियारत में लोग तो आते रहते होंगे, दुआएं वगैरह करते होंगे, कोई वाक़या आपको याद है, कोई जो आपको याद रह गया हो कि किसी की दुआ कबूल हुई? बहुत वाक़या याद है। ये जो परसों एक वाक़या हुआ था, एक औरत आया था, वकील था, उसे किसी ने गाड़ी चोरी किया, पीछे रोता था दरबार में। आगे से साईं जहांगीर बोलते क्यों रोते हैं, उसने बोले ऐसे गाड़ी, उसने बोले खुदा मिला देगा गाड़ी। 7 दिन के बाद वो गाड़ी आ गया।
फिर वो औरत आके उसने शुक्रिया अदा कर दिया और बोलते मैं बाकायदा लंगर दूंगा जुमेरात को। मतलब यहाँ पे लोग आते हैं, दुआएं उनकी कबूल होती हैं। कबूल होते सही जहांगीर नशीन लोग हैं, बस दुआ करते खुदा कबूल करते। तो यहाँ पे लोग जो है वो किसी अगर कोई बीमारी हो किसी को तो वो भी यहाँ पे आते हैं शिफायाब होने। सही जहांगीर है, वो फूल देते आगे से, फूल के एक पत्ती दे देगा कि बस ये ले लो, या कोई वो गुलाब का एक पत्ता देते हैं, सही जहांगीर ये उसका, उसके मामले में हम नहीं पढ़ते क्यों, वो दरवेश लोग हैं और अल्लाह वाला लोग हैं, ये उसको पता होएगा और उसी को जहांगीर को पता होएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।